اللہ سے तलब जितना वो देगा उतनी रखोगे। ये तुम्हारे अख्तियार की बात नहीं है, ये उसकी इजाजत की बात है। आप क्या रखोगे? अच्छा हम कहते हम पूरा तलब रखना चाहते हैं, रख सकते हैं इंसान। ये मेहरबानियों का तल्लुक होता है, बस की बात नहीं है। ये जितना भी इल्म बयान हुआ है ना, असल में बयान करने वाले बयान करते रहे हैं, जिसको जितना जितना आगे ही हुई है, जिस अंदाज से बयान हुआ है, आप उसको अपने दौर अपने हवाले से अपनी जिंदगी में देखो कि एक वक्त आता है अगर तो जिलाल का जमाना हो फिर खौफ से गुजरो, और अगर रहमतों का दौर हो थोड़ा सा ला खौफ से गुजर जाओ। अब असमें ये उसकी मिजाज की बात है ना। मकसद ये है कि अगर आपके फसल अच्छे हो रहे हो फिर गरीबी का ख्याल छोड़ दो, फसल जो अच्छे हो रहे हैं तो जब वो मेहरबानी करने पे आ जाए तो अब तुम इस्तिग़फ़ार लेके बैठे हो अलहम्द के वक्त। जब अलहम्द के जमाने आए तो इस्तिग़फ़ार नहीं, हालांकि एक करना नहीं चाहिए, मुझे इस्तिग़फ़ार तो रोज पढ़ना चाहिए ना, नहीं बहस की बात नहीं है। जहां नवाज़िशें हो रही हो वहां अलहम्द होना चाहिए, जब बागपुर से जमाना आ जाए वहां इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, बल्कि इस्तिग़फ़ार होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहती होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वही करेगा जिसका मोहब्बत होगी, जो खुदा से उसके घर के सामान लेके भाग न जाए। अल्हम्द वही करेगा ना कि अल्लाह ने मेरे घर में बुलाया, अपने घर में बुलाया, और तो आप अल्लाह के घर से कोई चीज उठा के लेके भाग जाओ तो फिर तो इस्तिग़फ़ार ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि हम आ गए हैं आपके घर में, अब हम जान दे के उठेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह है आपके लिए। अगर वहां से कुछ लेके उठेंगे फिर इस्तिग़फ़ार ही पड़वा। मेरा मकसद ये है कि ये जितनी बातें हैं ना, ये समझ नहीं आती आपको। समझ इसलिए नहीं आती कि हर बात हर आदमी के लिए हर वक्त करने वाली नहीं है, हर नमाज भी हर वक्त पढ़ने वाली नहीं है। पिछली नमाज का नाम था मगरिब की अज़ान नमाज, अब जो होगा वो इशा का वक्त होगा, और नाम तो इसका सलाती होगा, लेकिन इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग इसके फॉर्म है, फॉर्मेशन है, इसकी तादाद रकात अलग अलग है। इसी तरह अल्लाह ताला के यहाँ जो है अल्लाह के अंदाज से अलग अलग मिजाज के साथ चलोगे, अलग अलग वाक़यात के साथ। किसी पर अल्लाह ताला ने जरा आजमाइश डाल दी, गरीबी दी, अब वो जरा हिसाब से चले सब्र के साथ। किसी पर अल्लाह ताला ने नवाज़िशें डाल दी हैं पैसे की, ये भी बोझ ही है, डाल दिया, वो भी फिर बड़ी एहतियात से चले। मुख्तलिफ तरीके से आजमाए जा रहे हैं दोनों आदमी। अब एक को जिसको पैसा दिया है वो उसके नाम का लंगर खाना बनाए, और जिसको पैसा नहीं दिया वो उसके नाम पर सब्र चलाए, और दोनों सखी होने चाहिए, गनी होने चाहिए। अब गरीब आदमी की सखावत यह है कि वो अमीर का पैसा देखना छोड़ दे। आप बात समझे ना, इसलिए अलग अलग आजमाइश हैं। बाप के लिए अलग आजमाइश है कि औलाद को जो है वो किस तरह परवरिश करे, वो तो बाप पूछा जाएगा ना, क्यों तूने औलाद को कैसे तालीम दी है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन औलाद को उल्टा लटका दिया जाएगा तूने बाप की इज्जत की कि नहीं। अब दोनों बराबर में नहीं मापे जा रहे, आप बात समझाई ना, दोनों बराबर नहीं मापे जा रहे। तो ये जो अल्लाह के हवाले से है ना पकड़ जिसको कहते हैं, ये तन्हाइयों की बदअमालियां भी गिरफ्त में आती हैं। तो अल्लाह ताला के हाँ जो कुछ आपको सब्र हो रहा है, ये इसलिए कहते हैं एक वजीफा भी कभी न किया करो, हर आदमी के लिए वजीफा लगा है आपको। खैर आप अल्लाह ताला के सारे अस्मा जो हैं ये सारे ही मुबारक नाम है अल्लाह के हुए, आज से आप वजीफा किया करो, या आपका हार नहीं करोगे, या जब्बार या कहार या मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाले है, प्यार करने वाले, चलो आप करो या कहार का वजीफा। तो कोई और से और बात है, यार हम मान के करते हैं भाई, किसी पूछे यार मान या कहार में या फर्क एक ही तो है, एक ही हल्दी के दो आसमां है, तो फर्क है, हाँ फर्क है। इसलिए फिर ये बड़ा सोचना पड़ता है कि हर आदमी जो है हर वक्त जब वो करना चाहे तो वजीफा करना चाहे तो सोचे, क्योंकि उसके आगे उसका अपना एक हिसाब है।
اب سب کے لیے اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا. یہ بھی بڑے صاف سے ہے. کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف تو درود شریف پڑھے گا, کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف کلمہ شریف پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ. کچھ کا پورا کلمہ پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پڑھا کرو. کچھ کا محمد رسول اللہ ہی پڑھی جا, دیکھا جا لا الہ الا اللہ کیا پڑھنا ہے. اب ایسا میں نے کسی سے کچھ مطلب کہا یہ پڑھو, کسی کا یا بجوم پڑھو, کسی کا یا رحمان یا رحیم پڑھو. بڑا مشکل ہے پہچان کرنا. اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء بھی ہیں جو آپ تک آشکار نہیں ہوئے. اس لیے انسان کس انداز سے چل رہا ہے, پہلے واپس آپ سے پوچھے کہ میں نے سوال کیا کرنا اللہ سے. اگر بفرض محال ایسا اتفاق ہو جائے کہ بندہ اپنے رب سے مل جائے راستے میں, کہ آگے سے اللہ ہی مل جائے, ایسے بفرض محال اگر ابھی میں اللہ ہو گیا میں آپ کی طرف جا رہا تھا, آپ کی تلاش میں جا رہا تھا, اگر کوئی بولو کیا چاہتے ہو, وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کون ہے, مکڑ ہے کہ انسان ہے. اگر اللہ کو کسی کام پہ تم نے لگا دیا کہ یہ 2-4 کام کرنے ہیں تو تم جھوٹے آدمی ہو. اگر وہاں تمہارا کام تمام ہو گیا تو پھر تم سچے آدمی ہو. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اگر کوئی شخص لینا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جا رہا ہے, وہ جی بچہ خدا نخواستہ بیمار جو ہو گیا, اب اللہ کے پاس چلے ہیں نا, اب جا رہا کس کے پاس؟ او اللہ کے پاس. اندر سے بات کیا ہے, اب بچے مارے ڈاکٹر کے حوالے کر رہا تھا اپنی نجات پا جا رہا. اب اللہ تعالیٰ سے وہ کیا لینے جا رہا ہے, شفا, صحت دینے جا رہا ہے. اب اس میں یہ اس کو ہم توحید کا سفر نہیں کہیں گے, اس کو ہم محبت کا سفر نہیں کہیں گے. اب ایسا ہے یہ سفر غلط بھی نہیں کہے گئے, مطلب اس کے آدمی کے لیے کچھ اور ہی واقعہ ہے. یہ صرف ڈاکٹر کی شکل میں اس کے پاس جا رہا ہے. اللہ جو سب ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا رہا ہے. اب ایسا ہے اس لیے اس آدمی کا وظیفہ کچھ اور ہی ہوگا, جو کہتا ہے کہ کوئی بچوں کی شادی کرنی ہے, حالات زمانہ آگے پیچھے ہیں, تو پھر وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. دراصل کچھ مطلب اس کو پیسہ چاہیے, وہ اللہ کے پاس نہیں جا رہا, وہ اپنے رازق کے پاس جا رہا ہے, رزاق کے پاس جا رہا ہے, اور ربوبیت کی تلاش میں جا رہا ہے. اللہ کے پاس جانے والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کچھ نہ مانگے. آپ کے پاس سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس جانے والا غیر از اللہ کوئی چیز نہ لے جائے سوال کی شکل میں. انڈرسٹینڈ کیا آپ نے بات؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت, اللہ سے محبت کرنے والا انسان اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ سے پوچھے کیا لینے کے لیے آئے ہو, تو وہ پھر جیسے جواب اس کو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے وہیں تک ہی جانا ہے. اللہ کے آگے لینا جدائی لے ہوئے گی, تو وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے. آپ آج وصال پر سوال ختم ہو گیا. اگر وصال پر سوال کر دیا تو پھر جدائی ہے. پھر آپ تو پھر یہ پیغمبروں کا شعبہ اللہ نے بتایا کہ ان کو بھیجا جاتا ہے دنیا کے کام کے لیے, اور کوئی شخص مانگ لے اگر تو پھر اس کو معروم ہی ہے.